আমরা এখন মার্কেটও আই গেছি দেখতে পারবেন। আর আজকে মার্কেট কিরকম মানুষ বেশি নি? বেশ বেশ লাগে মানুষ দেখিয়া বেশ মানুষ না গাড়িগুলো অত্যান্য গাড়িগুলা বেশ বেশি গাড়ি বেশি দেখতে পারবেন গাড়ি অনেক। তবে আমরা বর্তমানে প্রথমে যাইমু টাকা টাকা ট্রান্সফার করাত না জি হয় ওমান টু ইন্ডিয়া কয়লা কটাই যায় টাকা লাখো গেলা গিরে ভাই টাকা তো দেখো গালফ কান্ট্রি মানে লাখ না হাজার কইয়া ফায়দা নেই লাখ ছাড়া কোনো কথা হইতে পারে বুঝছিলাম না আমি একটু বেশ 7-8 লাখ নাকি তো ইউএস ডলার টাইম একটু ডলার আমরা ইনো ওমানি রিয়াল হইলে রিয়াল ওই কোন ডলার লাগা বুঝছো না রিয়াল এগুন মনে করো ইন্ডিয়াত গেলে কিনাম এখন লাখ হয়ে যায় লাখ। তে তবে আমরা এখন ভিতরে গেছি মানে ওমান এক্সচেঞ্জ এলএলসি এই যে এখন আমরা মানিক মিয়া 7-8 লাখ ফাটাইবা তোমরা দেখবা মানিক মিয়া কত সারিয়া বাড়ি লাইতে ইন্ডিয়াত কয় লাখ দেখো যান না বা তো তো টাকা না বা এমনি প্রবলেম আইলে করে সাইছি তোরা টাকা বুঝছো 7-8 লাখ হইব আচ্ছা তা অসুবিধা নাই তোমার 8 লাখ আর 9 লাখ কইলে কেউ নিতা না বুঝছেন সবার কাছে এখন পয়সা আয় বলে বুঝছো না কইতা বেলা ওই 8-9 लाख लग बस ये देखो हाँ भाई कैसा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आप किधर का हो भैया इंडिया का है कैसा है ब्लॉगिंग कर रहा है ना हाँ। अच्छा और भी बढ़िया तरीके से ब्लॉगिंग करो और भी Thank you, अच्छा thank you. कामयाब बनो Thank किधर you. का है? बांग्लादेश का है नहीं इंडिया का इंडिया है का इंडिया असम का असम का असम भाई हाँ। आजा ना आप किधर का हो इंडिया 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 बैंगलोर का है हाँ वो भाई किधर वो का है इंडिया केरला का है हाँ ये लग रहा है केरला का ब्लॉगिंग कर ले कुछ बताओ मेरे आप ब्लॉग पे भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है किधर है मैं तो इंडिया का मैं केरला से है हाँ ब्लॉगिंग कर रहा है भाई भाई को सपोर्ट करो अच्छा अच्छे सपोर्ट करो और हमारा बहुत रेस्टोरेंट अच्छा है, बहुत आगे जाने दो हमारे थैंक यू थैंक यू रेस्टोरेंट है इधर स्पेशल शॉर्मा है अल्फाम है Okay. दूसरा चिकन चाइनीज आइटम फूड दूसरा सैंडविच आइटम स्पेशल ओके अभी तो आप स्टार्टिंग किया ब्लॉगिंग यस 2 महीना हो गया मुश्किल है और भी आगे बढ़ो अच्छा अच्छा कामयाब करो अच्छा कमाओ अच्छा कामयाब होगा तो फिर से इधर आके मेरे को मिलो थैंक यू भैया थैंक यू আমরা এখন মানে আওয়াজ টেকা ছাড়ার পরে দুইজন আমরা ইন্ডিয়ার মানে আমরা মানুষ পাইছি একজন হইলো কেরালার আর একজন বেঙ্গালুরুর মানে আমার ভিডিওর মাধ্যমে কইতরা অনেক সাপোর্ট করার মতো খুব ভালো লাগছে।